everyone. Hi, Ma Papa. So, I think everyone is here now, and you must be all having a gala time. I'm definitely missing this because I'm not there with you all. I cannot fly to be there physically present to celebrate this day. Oh, I've decided to speak in Odia. Yeah. So, what an occasion. Aji 50th anniversary Ma Pangara. 3rd of March actually is the day jota ki tankar anniversary, but due to certain reasons we are celebrating it on this day. Pinky and Bhanu physically present there. They are making all the efforts to make this day the most memorable. Junni, Bhauja and I think Nonna, Pinky, they have done everything for this day to be memorable for you. I am just doing a small part from my side to capture these memories. People who are present there, people who are not present there, but they wanted to wish you, they wanted to be a part of your journey. They are part of your journey and they want to celebrate this day with you by wishing you, and this is just a small effort from my end for that. Basically କହିକି videoଟା lengthy କରିବିନି because video is itself very lengthy and I want you all to enjoy what everyone has said for them, because those who know my parents, those who do not know, present there, mostly everyone who are present there, they know them. They are the most lovable couple, they are the most lovable human being you can ever find, and I think today where we are as their kids is just because of both of them. They have done immense struggle, they have done immense sacrifices just for us to be here. It's not only physical but in many mental phases they have been through, where they had to be strong to hide their emotions, just to be in a stronger foothold, just to be with us, and we all can stand tall. I think ବେଶୀ କିଛି କହିହେବନି ଏଠି, but এই দিনটা is very very important to all of us. You got married, that's why we are here. Pinky, Bhanu, Mu, I think have done something really good in our past lives to deserve you guys as our parents. Not have been a single day that I have felt that could have been anything better than this, and I think they both resonate with this. Mu privilege nahi ki on behalf of them kahi doji, because I'm on a video and they both are present physically there, they both have done everything. But over the years I think ଆମେ ତିନି ଜଣ ତ ଛୁଆ ଥିଲୁ, but ତମେ ମାନେ physically ମାନେ I mean you both you guys have given birth to us, so birthright wise ଆମେ ମାନେ ତମ ଛୁଆ ଥିଲୁ, but then you added up 3 more to your clan, Ranai, Bhauja and Litu, and I think the most beautiful add-ups to our family. And now going by the generation which is here, Anbhi, Adu, Jubu, Ashu and Ivan, Nirvan, I see the same warmth and love in them what you guys have, and that is all I think you could have done in this life, and you are doing in this life. So for generations I think we all are going to see the the picture of you in all of us, and maybe the next and next generation which are going to come. So anyways, it is very lengthy already. ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ତମମାନେ ବହୁତ long video କରୁଛ, but I think I am already going 4 minutes. But anyways, enjoy the rest of the video. ବହୁତ ଜଣ wish କରିଛନ୍ତି and many thanks to all of them. I think my mother is going to get emotional hearing all of them, but this is her day, and Bapa, this is your day. I am going to upload this for you to keep on seeing this whenever you want to go back and visit this memory. So ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ. So this is all for you, this is your day, and enjoy. Happy anniversary to both of you, and we all love you immensely. We love you. Happy anniversary again.
And you say Ajay. Happy 50th anniversary, Gigi and Bhai. Your love has created a safe space for us and has given us many memories which we will cherish along the way. Gigi prepares many meals for us with her own special touch, her love. The food cannot be replicated anywhere and it is just unforgettable. When every birthday rolls around, we always expect to see a gift which is never generic but something thoughtful. And whenever we come to Jajpur, our favorite snacks are always stocked up. Thank you, Gigi. Bhai has never failed to entertain us with his poems, stories, and songs. All the time, he used to swing us early morning in the swing he constructed by himself for all of us. Just to see that smile on our faces, even if he was not in the mood or if he was about to be late for his clinic. Your love has been shining for a half a century. Cheers. Happy anniversary, Ajay and I. We especially love coming to Jajpur to listen Gulab Singh stories from Ajay And to eat delicious food made by I. and to listen old memories and stories of you both We wish we could visit more often and spend more time with you. and come more often to Orissa. Happy anniversary. Anniversary again. Happy anniversary, Ajay. Congratulations on your golden jubilee. Happy anniversary, Ajay. Congratulations. Happy wedding anniversary sana Jejima. Cheers, Tata Gluco. Happy anniversary Jolly. ହଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କେମିତି 50 ବର୍ଷ ଏଥର ପାଳନ କରିଛ ଆମକୁ ଟିକେ ଡାକିଲନି ହଉ ହଉ ଭଲରେ ରୁହ Nanan Babu Pranam. Happy golden anniversary. Nana Babu. Tomorrow Jibana Sukhamar. Happy anniversary, Ajay. मामू माई प्रणाम 50तम विवाह वार्षिक सुखमय हो हैप्पी एनिवर्सरी खुड़ी प्रणाम कॉन्ग्रेचुलेशंस हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी हैप्पी गोल्डन जुबली Hello from Canada. Minnie, me, Jyoti, Jani, Justin, Rostam, and my mother-in-law Santosh, along with our little pie, wish you a very, very happy 50th golden anniversary. And we pray Lord Jagannath to bless you with Sukha, Santi, Samriddhi, Sundara Swasthya, Rakamana Kari to celebrate another 50th anniversary in very short 50 years coming time to come. Thank you. Wishing you both a very wonderful couple, happy 50th anniversary. You are the most wonderful people I know, and your love and affection is what I cherish the most. So wishing you happy 50th anniversary and many more to come. So cheers. Cheers. Thank you, Sir Rinky, for this surprise. Enjoy. हैप्पी 50th वेडिंग एनिवर्सरी ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଯେପରି ଦୁଇ ଜଣ ଯେପରି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सदा खुश रहे जुग जुग जियो जल्दी बहन जुग जुग जियो प्रसन्न भैया कभी गम तुमको ना छुए कभी गम च्युइंगम ना हो हम ये विश करते हैं कि फिर हम आपका प्लैटिनम जुबली में जरूर आएंगे नमस्ते सब शुभेच्छा के शहर हैप्पी एनिवर्सरी समुद्री हैप्पी एनिवर्सरी गोल्डन जुबली बापा माँ मोर प्रणाम नेबे आज दिनटा खूब स्पेशल कारण आज आम पिला माने समस्ते आपणक 50 वर्षर मैरेज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करुचु जदियो 50 वर्ष गोटे बहुत लंबा समय किंतु मो मतरे एटा केवल गोटे दीर्घ समय नुहे एटा आपण दुई जनकर भल पाइबा धैर्य सैक्रिफाइसेस कंपेनियनशिप एवं सहयोगर गोटे यात्रा बोली भावुची
माँ मोर मन अच्छी आपण थरे मते कहते 1972 मसीहा आपण पुरी कॉलेज रे बीए पढ़ुले आ से टाइम रे आपण बापा सागर देखाई प्रथम थर पर आपर 4 वर्ष बीतीगला 1972 1976 3 मार्च रे आपणकर मैरेज है से दिन ठू गोटे सुंदर जीवन यात्रा आपण मानकर आरंभ है 1977 रे पिंकी 1982 रे भानु 1988 रे रिंकी जन्म है बहुत सुंदर जीवन गोटे बीतला कि मते जदि किछि इंस्पायर करे आपण लाइफ रु सेटा है आपण दी जण जमती पिंकी भानु आ रिंकी को बड़ कर माने से माने किपरि भल भाव पाठ पढ़ंतु भल भाव रुहंतु आ सब बेले खुशी रे थांतु एटा थिला आपण जीवन रो लक्ष्य आमे पिला माने आपण भली पेरेंट्स हवा पई चेष्टा तो करूचु किंतु केते दूर आमे सेथिरे सफल हबु जानिनु किंतु वी वांट टू बी ए गुड पेरेंट टू आवर चिल्ड्रन आज मु आ सबु पिला माने पिंकी भानु जुनी लितु रिंकी आपण नाती नातुणी माने अनभि आध्या जो भी आसु इभान और निर्वाण को तरफ रू मु आपण दी जन को गोल्डन जुबली एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी कहूँ भगवान जगन्नाथ आपणकर सब बेले कृपा करंतु आ सब बेले आपन को भलरे आ शांति रे खुशी रे रखंतु एटा मोर भगवान के पाखरे कामना आ जय जगन्नाथ। दादा खुड़ी नमस्कार हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्कार खुड़ी नमस्कार 50th वेडिंग एनिवर्सरी पाई बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जाई पारुनी तम पाखक देखा करिया पाई कि विश करिया पाई किंतु जगन्नाथ पाखरे एतिकी प्रार्थना सब बेले सेमती खुशी रुह सब बेले देह भल रहू आगु आमे आहुरी सेमती सेलिब्रेशन करिबा जय जगन्नाथ। हैप्पी 50th मैरिज एनिवर्सरी दादा खुड़ी नमस्कार। तोते ओ प्रसन्न बाबू अशेष 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 शुभेच्छा जनाऊे जीवनर ये सुखर प्रभाव और पिला स्नेहर बलय मध्य तू चिरदिन प्रस्फुटित हो रह मो प्रभु जगन्नाथ निकट में कामना कर तोर आगामी जीवन आहुरी सुखमय कामना कर रही जय जगन्नाथ। नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ मौसा मौसी हैप्पी एनिवर्सरी मौसा मौसी 50तम विवाह वार्षिकर अनेक अनेक शुभेच्छा। 50 years of togetherness is something very special. Very special मौसा मौसी। The way you stay by each other, the way you make each other smile, the bond you share is really inspiring for us. It's an inspiration. We wish you health, happiness, lots of good memories to years to come. मौसा मौसी एटा जस्ट गोल्डन जुबली आमे आगु को देखो जो प्लैटिनम डायमंड many more years to come. Happiest congratulations to Bappa Ma on their 50th anniversary and this big milestone, achieving this big milestone. ଆଉ ଜୁନି ପୁରା ମୁଚକନ୍ତି ହସ ଦେଉଛି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି ସେଟା ସେ ପଢ଼ିବ ରିଙ୍କି ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ବାପାଙ୍କ କବିତା ଆଗରେ ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର 50ତମ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ ଏକ ନୁହେଁ ଦୁଇ ନୁହେଁ 50 ବର୍ଷର ହିଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଓ ଏକତା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତା। ମା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଶେ ଏତିକି ବିନତି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା। Happy anniversary, happy 50th anniversary, golden jubilee anniversary. Hurrah! Happy marriage anniversary माँ बापा एमतिया सब जगन्नाथ कृपारू खुशी रे थाओ एमतिया गोटे पर गोटे एनिवर्सरी मनाऊ थाओ। मौसी मौसा प्रणाम गोटे वंडरफुल ओकेजन मोर जना ना आपंकर मन थी कि नहीं
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେବିଲରେ I was present there with my parents and such a wonderful occasion on the eve of Chaitra Navaratri. आपण मानकु बहुत बहुत शुभेच्छा and pranam from all of us. Happy anniversary. जल्लेबा प्रसन्न है ये एनिवर्सरी उपलक्षे मु गोटे छोटिया कविता लिखी सेटा को पढ़ु तुम्हें अति सुंदर बेलारे तुम्हें आसीथिल जल्लियपा मो जीवन रे मो भाव मो कषण सही हेउ नथिला तो केबे मो पिलांकु एते स्नेह केही तो करि नथिबे आपणार भौणी भी नुहे तुम्हें दुहे साजिथिल देवदूत अबेଳରେ धरिथिल मंग मोर केबे नुहे सुजीविनी सही स्नेह सही अनुराग दोरागुड़ी तुम्हारी संतान सफल से तुम आशीर्वादे तुम्हें सिना आदर्श आमर तुम दाम्पत्य प्रेम अच्छी शिखिबार 50 वर्ष कहीं तुम्हें दुहे जुग जाई तुंडे थाऊ से अम्लान गीति हृदय थाऊ कालियार छवि सदा हस लाखी रहू सदा सुख मिलू थाऊ हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू अगेन हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. On the occasion of 50th anniversary of my youngest and youthful Mausa Mausi, I am sharing the sloka by Swami Tejamananda of Chinmay Mission. The sloka says, the sloka blesses, may this wedding day bring to both of you happiness, auspiciousness and well-being. Day by day, may you discover new love for each other. May it grow 100-fold and may your family ever rejoice. Through service to people as worship of God, may your household life lead you to liberation. माउसी जुहार मौसा मध्य जुहार जनइबे खाली गोटे कथा आज बहुत बहुत खुशी आपण विवाहर जो गोल्डन जुबली अर्थात 50तम दिवस पालन करुँच से आम परिवार समस्त बहुत बहुत खुशी केवल खुशी नुहे जगतरनाथ जगन्नाथ पाखे आपणकर दीर्घ जीवन मध्य कामना करुच्ची से आपणकर अवशिष्ट जीवन को सुख समृद्धि रखंतु एवं आम मैंने खूब खूब उल्लसित होती आज कहले आपन को आपन टिके मो ऊपर दया रखिथे जुहार. हेलो बापा हेलो माँ विश यू ए वेरी हैप्पी एनिवर्सरी. बापा आप माँ को सपोर्ट कले बोली सी एकेडमिक्स करियर केते भल से कर पारले ता संगे 3टा बहुत कैपेबल छुआ को बड़ कर पारले माँ आप बापा सपोर्ट कले बोली सी एते भल डाक्तरी करियर सांगे सांगे गोटे बहुत भल लेखक हो पारले गीत पूरा ओडिशा रे लोक एंजॉय करती. विश यू ए वेरी लॉन्ग मैरिटल लाइफ and a very prosperous marital life after this, and we enjoy every moment that you spend together. Happy anniversary माँ बापा. Happy 50th anniversary to both of you. 50तम वार्षिक विवाह उत्सव रे मौसा और माउसी को अनेक अनेक शुभेच्छा. जमिति आपणकर जीवन रे गोटे हाफ सेंचुरी मारिले सेमती मु चाहूँगी आपण गोटे सेंचुरी मारतु आपणकर यही जीवन रे. थैंक यू धन्यवाद. प्रसन्न मौसा और माउसी जल्ली माउसी को मोर प्रणाम आउ समस्त फैमिली सामल फैमिली और विश्वास फैमिली को मोर प्रणाम और शुभेच्छा. आज मु रिंकी टू खबर पाइली जे मौसा माउसी 50तम मैरिज एनिवर्सरी सो से अवसर में मैं छोट वीडियो करुँचे मौसा सहित मुझे पाखापाखि 5th बा 6th पढ़ुथी छोट थी से देखाई फास्ट टाइम ता पूर्व से कोरापुट आसते कि मुझे जानी मोर मन ना मुझे जाजपुर गली आउ जाजपुर मौसा मौसी आ पिंकी भानु भानु छोट थिला से प्रथम देखा प्रथम मोर जहाँ मन पड़े प्रथम शुणिली जे मौसा जड़े भल पोएट आउ हाथ में मो मुठा मुठा शरद वाली से गीत मौसा निजे लिखिं भिखारी बल गाई से गीत आमर पिला बेले बहुत वर्ष पर्यंत फेवरेट गीत थिला तापर मौसा सहित स्कूटर रे आमे बुलू मौसा मत स्कूटर रे सामने बसैकी चलाती से मेमोरी गुड़ा मत एबे भी ये अच्छी आम गाँव को जाऊँ
ଯାଜପୁର ଟାଉନରୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ସେଠୁ ଫେରୁଥିଲୁ ସେଠି ରହିଥିଲୁ ସେଠି ମଉସାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଇଏ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମଉସାଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ କମେଡି କରନ୍ତି ଏତେ ହସି ନଥିଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆମ ଘର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଉସାଙ୍କ ଘର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହେଇଥିଲୁ ବହୁତ ହସିଥିଲୁ ବହୁତ ଏତେ ମଜା ଲାଗେ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ମାଉସୀ ଏତେ ହସନ୍ତିନି ମଉସା ବହୁତ କମେଡି କରନ୍ତି ବହୁତ କମେଡି ତାଙ୍କ ଅଜା କେମିତି କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଗଲା ସହିତ ଆସିଯାଇଛି ଟିକେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ମୂଳା ଖାଇକି କେମିତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଇନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କେମିତି ସେଇଠି ମଉସାଙ୍କ ଅଜା କେମିତି ସେଇଠି ଯାଇକି ଡିସିସି ମୂଳା ଆଉ ବିରି ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ସେସବୁ କମେଡି ମାନେ ଆଜି ବି ମୁଁ ମାନେ ପାଖାପାଖି 35-40 ବର୍ଷ ପରେ ମନେ ପକାଉଛି ସେ କମେଡି ମୋର ପ୍ରଥମ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋତେ କାର୍ଟୁନ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଡିଆନ ଇଏଟା ମୋର ଟିକେ ଅଛି ତ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମଉସାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ମଉସା ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ବାପା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ମଉସା ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଡାକ୍ତର କେମିତି ସେଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲୁ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ବି ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲୁ ତାପରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲୁ ମଉସା ବହୁତ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହାଡ଼ ଡାକ୍ତର ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଙ୍କି ଭାନୁ ରିଙ୍କି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମଉସା ଯାଜପୁରରେ ହିଁ ରହିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଆସିଲା ନୂଆ ଘର ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ମୋର ଲାଇଫକୁ ପୁରା ପ୍ରଭାବ କଲା ସିଏ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ 40-45 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ଘରର କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଏଲାଉ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଏଲାଉ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ କଲା ଆଜି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏନି ସବୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି ସୋ ମଉସା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମଉସା ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଧେ ଆମକୁ ବନପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବନପ୍ରସ୍ଥ ଟାଇମ୍ରେ ମଣିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିଲେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିକେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଚୁଅର ହେବ ଭଲରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମୋ ଲାଇଫକୁ ମୋତେ ପ୍ରଭାବ କରିଥିଲା ତାପରେ ସିଏ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ମୁଁ ଦିନେ 4th ଇୟର ପଢ଼ୁଥିଲି ନା କ'ଣ ମଉସା ଯାଇଥିଲି ମଉସା ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ବସିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଲେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି କରିକି ମୋତେ ଲେଖେଇଲେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟେ ଲେଖିଥିଲି କହିଲେ ଏଇଟା RX କରିକି ଏମିତି ଲେଖେ ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫେଜ୍ଟେ ଆଉ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇନି ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ ମନୀଷା ଟିକେ ଆସିଲେ ତ ରିଙ୍କି ସ୍ପେଶାଲି କହିଥିଲା ଯେ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବ ମିଶିକି ତମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଆଉ ୱିଶ୍ କରିବ ତ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆନିଭର୍ସରୀର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆମ ଦିନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ବାକି କଥା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲେ କଥା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ हैप्पी एनिवर्सरी ये मो सानो झियो डोएल ये मो बड़ झियो ऐश्वर्या हैप्पी एनिवर्सरी टू मौसा माउसी को मोर प्रणाम तांकर 50तम विवाह वार्षिकी रे अनेक अनेक शुभेच्छा आपण मानकर दीर्घायु आ भल स्वास्थ्य आ प्रभु जगन्नाथ को कृपा कामना करुच्ची जली माउसी आ प्रसन्न मौसा को प्रणाम कली आउ श्रद्धा बाली को अनेक शुभेच्छा पठाऊँ एठू बालेश्वर आउ दी जनकर 50तम एनिवर्सरी अनेक अनेक शुभेच्छा आपण भल पाइबा आपंकर अंडरस्टैंडिंग सब एमती लगी रहू 7 जन्म एमती आपण मैंने जोड़े रुहतु बहुत बहुत शुभेच्छा जय जगन्नाथ जय